সকল ভক্তদের সৎসঙ্গ অনুবাদ চ্যানেলে স্বাগতম। শ্রী রাধে রাধে। চ্যানেল সম্পর্কে একটু ধারণা। আপনারা যারা হিন্দি ভাষা বুঝতে পারেন না তাদের জন্য এই চ্যানেল। যারা হিন্দি পাঠকদের বাণী শুনতে চান কিন্তু হিন্দি না বুঝতে পারার কারণে অমূল্য সম্পদ শ্রীহরির গুণলীলা কথা বুঝতে পারেন না, সেই সকল ভক্তবৃন্দও যাতে সেই মহাপুরুষ সাধুদের বাণী শুনতে পারে তাই জন্য হিন্দি পাঠ, ভাগবত, আলোচনা, লীলা, বাণী ইত্যাদি বাংলাতে সহজ ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়। তাই নিত্য নতুন কথা শুনতে সাথে থাকুন। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो यहाँ पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है। और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है, चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं। जीव तो जीव है। এই জন্মে আমরা মনুষ্য দেহ পেয়েছি, কিন্তু কে জানে পরের জন্মে পশু হই নাকি পাখি হই। আমরা তো জানি না যে আমাদের কর্মের ফলে কোন শরীর ধারণ করতে হবে। এখন তোমরা দেখো এখানে পশুদের সাথে কেমন আচরণ করা হচ্ছে। উদাহরণ যেমন উপরে বাঁশের সাথে পা বেঁধে নিচে আগুন দিয়ে জীবন্ত আধা ঘন্টা ধরে জ্বলে জ্বলে সিদ্ধ হয়। তারা তো মজা করে খায়, কিন্তু সেই পশুর অবস্থা দেখো, সেও জীব, ছুরি দিয়ে কাটা হয়, জীব তো জীবই, তাই না? एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने और क्या हमारी दुर्दशा हो। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए। একটি পিঁপড়ার গায়ে আঙুল দিয়ে ছোঁয়া দেওয়া হয়, তাহলে সেও তার প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। একটি পিঁপড়ার কাছে তার জীবন ততটাই প্রিয় যতটা আমাদের। তাই পশু পাখিদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার এর ফলে আমরা জানি না যে আমাদের কি গতি হয়। তাই আমরা এমনভাবে ভজন করি যাতে পূর্ব পাপ সব নষ্ট হয়ে যায়, আর এই জন্মেই আমরা দিব্য হয়ে যাই। भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोग, अरे देवलोक है, तपलोक है, महालोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है। हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए? जैसे हम यहाँ रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय এবং ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারি। এই মৃত্যুলোক ছাড়া আরও লোক আছে, যেমন স্বর্গলোক, তপলোক, মহরলোক, জনলোক, ব্রহ্মালোক। আমরা অন্যান্য লোকেও যেতে পারি। আমরা এখানেই কেন আসব? যেমন আমরা এখানে আসি তেমন স্বর্গলোকেও আছে দিব্য অপ্সরা, দেবতা, ভোগ। এখানকার মতো খারাপ পরিবেশ না সেখানে, কিন্তু তারাও একদিন মারা যাবে, কারণ ব্রহ্মা থেকে ধূলা পর্যন্ত সব मायामय लोक लोक है। तो अगर हम चाहें भी भोग चाहें तो घटिया भोगों को क्यों भोगें, ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो। तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती যদি আমরা ভোগই চাই তাহলে এই খারাপ পরিবেশ কেন চাইব? উপরের লোকে যে ভোগ করি, শুধু এই জগতেই কেন বদ্ধ হয়ে আছো? তাই আমাদের ভালো কর্ম করে উপরের লোকে যাওয়া উচিত। আর যদি মুক্ত হতে চাও এবং মনে করো যে না, আর অন্য কোনো লোকে যাব না, এবার ভগবানের কাছে যাব, তাহলে বেশি বেশি করে ভজন করো। ভজন বিনা তা হবে না, আর এই মনুষ্য জীবন অনেক মূল্যবান। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है? और लिखा है देव दुर्लभ देही, दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इतनी बात की दुर्लभता है। গ্রন্থে বলা হয়েছে মনুষ্য জীবন দেবতাদেরও দুর্লভ। এখন প্রশ্ন, দেবতাদের দুর্লভ বলা হয় কেন? কারণ দেবতারা ভজন করে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারবে না, কিন্তু মনুষ্য ভজন করে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারবে। শুধু এটুকু কথার জন্য মনুষ্য জন্ম। अगर ये दुर्लभता नहीं प्राप्त की तो तिनते खरसूकर स्वान भले। क्यों?
क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम ऊपर से अब नीचे गिर रहे हैं। मनुष्य शरीर सबसे ऊपर है, 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर है। अगर अब हम चूके तो हम नीचे गिरेंगे, ऊपर तो है नहीं। আর যদি দুর্লভতার সুযোগ ব্যবহার না করতে পারি তাহলে এর থেকে শূকরের জীবন ভালো। কেন? কারণ সে তার কর্মফল ভোগ করে উন্নত জীবন প্রাপ্ত করবে, আর আমরা উপর থেকে নিচে নামছি। মনুষ্যযোনি সব থেকে উপরে। 83,99,999তম জন্মের পর এই মনুষ্য শরীর। আর যদি আমরা পিছলে যাই তাহলে নিচে যেতে হবে, কারণ উপরে আর স্থান নেই। तो हम चूके ना, हम ऊपर की तरफ इससे बढ़े। अगर हमारा मोक्ष ना हो तो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। अगर आप किसी विषय के प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, भजन कर रहे हैं, मान लो आप विषयी पुरुष हो और भजन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा। আমরা উপরে ওঠার চেষ্টা করি, যদি আমাদের মোক্ষ লাভ নাও হয়, যেমন গীতাজিতে লেখা আছে যে কৃষ্ণের ভজন করে সে নষ্ট হয় না। যদি আপনি কোনো বিষয়ের আসক্তি এর জন্য মুক্তি লাভ করতে পারলেন না কিন্তু ভজন করছেন, তাহলে তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। वहां के दिव्य भोग भोगाए जाएंगे और फिर मृत्यु लोक में श्रीवान कुलवान धनवान के यहाँ जन्म होगा और फिर भजन का योग मिलेगा और फिर आप मतलब आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। এবং সেখানে দিব্য ভোগ ভোগানো হবে। তারপর পৃথিবীতে বা মৃত্যুলোকে কুলবান শ্রীবান ঘরে জন্ম হবে এবং ভজনের অনুকূল পরিবেশ দেওয়া হবে। মানে আমাদের অমঙ্গল হতেই পারে না। যে কোনোভাবে নাম জপ করলে 10 দিক থেকেই মঙ্গল হবে। এই জন্য ভগবানকে প্রাপ্ত করা মনুষ্য জন্মের প্রধান লক্ষ্য।